Hello guys! Welcome to my mini vlog! Kanina guys, kinato kami ulas. Tas inakay kami kanda tatay. Tas una guys, kinato kami high speed. Ginudama kami hinkart. Nagbabatangan hinfot. Una laan ay anakon kinuha cookies. Duwa na cookies. Anakon favorite. Sunod naman, an kang papa favorite kuan wafer. Tas waray na manamon ni mama pagkaturoy. Tapos naturoy na naamon. Tapos diri magdag-ag hira. Magdag-ag. Dag-ag. Dag-baw guys. Tapos sunod na guys. An Oreo na. Duwa na akong pinalit. Tas akong it favorite. Damakin gatas, tapos pinalita kamihin Milo, tapos asay tamang favorite ni Papa. Kamamait gatas, tapos kang Papa it Milo, tas akan it Milo, tapos pinalit kamihin rainbow fruits. Guys, kinawas kami speed. Tapos kinato kami halilis. Tapos may nagpapalitan ni mama. Tapos nasiring ni mama. Ayaw na papalitin to'y. Kay damo na tamon to'y. Tapos guys, pinubutlaw na ak. Tapos pinuruko na laak. Dalakat kami ni mama dito DIY. Harayo tamon hinlakat. Tas diri pa binubutlaw. Tapos guys, kinato kami DIY. Tapos may nagpapalitan ni mama. Kuhanin papalitan na kintoy. Tapos octopus nani kuan nani ko color. Nagto na octopus agtoy lamisa. Guys, di ba mama? Di ba mama? Opo. Tas pinalit na akon. Tas maupay na akong drawing. Guys, tas inuwan kami, kinawas. Tapos inulit na kami. Tapos kinuha. Sinakay kami yung tricycle. Napaulit na kami. Fast forward. Tapos pagkuan na, nagtitiman na ak pag-school. Tas ready na ak pag-school. Tapos kinato na ak. Ada na picture. Pag uli naman, nagyas kami hinilo na blacks. At sila at guys. That's all for today guys. See you in my next video. Bye!